Guys, so yung ano. Guys, ayan yung aking ano, yung binigay sa Nandy Jomar, tatlong dalag, 4 na tilapia. Ayan yan, kabibigay lang niya guys. Ayan. Ayan guys. Ayan. Ayan guys. Kasi cellphone ko, dito lang yun ah. Ayan. Ayan guys. Ang tilapia binigay sa akin ni Jomar ngayon. Ni Jomar. Ayan. Guys. Kailangan mo pa ba magpunting? Ayan guys. Ha? Magpapandamit yan.